जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गुरिवै नायख्या मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा हॉस्पिटलनि सामुंखो मुंग्रक बाहाय चलुई दं आबरगनो जेरी नायखेब हॉस्पिटल शाखामिया तंगाई रखना तुये डॉक्टर रंबाई कक शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर
मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा हस्पिटालनि सामुंखौ मुंरक बाहाय चलुवै दं आबरगनो जेरि नायख्याबो हस्पिटालाव साखामिया दंनाय रखनो तुयै डक्टर रंबाय कक साखा मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा आगरतलानि आयुर्वेदिक हस्पिटालनो गुरिवै नायख्या मन्त्रग्रा डक्टर मानिक साहा
samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri Okra Dr. Manik Saha Agartalani Ayurvedic Hospital no guriwi naikya Mondri Okra Dr. Manik Saha Hospital ni samungko mungrok bahai cholui tong aborokno jeri naikebo hospital sakhamia tongnai rokno tuye Dr. Rombai Kok Sakam Mondri